Okay kapam, welcome to my vlog. Mo kaon na butag ahos request by Mark Jason Saturina, shout out diha. Tambaw ni sa high blood ahos kapam na. Na. Shout out ni ko ni Ricky Ulair, Labkas Laundry, og si Jordan Galinato, og si GP Pelenyo, Angelo P. Asim, Rudy Timbal, og si Igang Anastasio Kristan. Okay, dah bawas high blood kapam. Ahos. Ah.